ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज श्लोक कहुच्छी मुचकुंद निजे कहते प्रमत्तम उच्चै इति कृत्य चिंतया। प्रमत्त क्या कहुए, अप्रमत्त क्या कहुए? जो मनुष्य परिवार धन संपत्ति सदा सर्वदा चिंता कर चिंता व्यस्त रोचे आ भगवान को निजर कल्याण केमती भूली जाऊे भली व्यक्ति को प्रमत्त कह जाए। आम तो समस्ते ये भक्त से भीतर प्रमत्त नुहति तथापि जानिया दरकार। प्रमत्तर गोटे अर्थ हूँ पागल। कौन पागल ना पारिवारिक चिंता सब केम धन रोजगार करी परिवार पालन पोषण कर यही चिंतार जो मैंने मग्न से प्रमत्त कह जाए। आउ निजर आत्मार कल्याण केमती हम भगवान को भूली जा प्रमत्त से व्यक्ति को प्रमत्त कह। श्लोक हूँ प्रमत्त उच्चै इति कृत्य चिंतया। प्रमत्त उच्चै कौन प्रमत्त ना इति कृत्य चिंतया। मनुष्य सारा जीवन आउ टंका आउ घर आउ सुख भाभी भाभी व्यस्त रहे यही विषय से कौन कर कृत्य चिंतया। हाँ आम पॉइंट उपर आलोचना करवा। मनुष्य सारा जीवन यह करी से करी एभली व्यस्त कौन कौन करी कहूँ ना प्रथमे जड़े जदि आलोचना करवा मनुष्य कौन भावुचे ना मु पाठ पढ़ी पाठ पढ़ सारा पर कौन करी चाकरी करी चाकरी कला पर घर करी घर कर सारा पर विवाह करी विवाह कर सारा पर केमती से पालन पोषण करी यही भाव में प्रमत्त रोचे जड़े साधारण व्यक्ति यही सब चिंता करी कौन हो व्यस्त रोचे। किंतु तांको जदि कह तुम टे भगवान को डाकुन भगवान का नाम टे कर भागवत गीता टे पाठ कर से कौन कहती अवसर मिले मु कौन करी भगवान को नाम करी भजन करी। हाँ किंतु अवसर तांको मिले ना एभली भाव व्यस्त था से अवसर मिले ना समय मिले ना किंतु एभली भाव कही था। ये कहुच्छी साधारण व्यक्ति एभली भाव योजना करी कौन करे समयटा को सारा जीवन टाक कौन करे बिते दे। किंतु भगवान को स्मरण भक्ति करने ताको समय मिले ना। ये कहुच्छी इति कृत्य चिंता कौ विषय चिंता करुच्ची ना यही सब विषय ताको भगवान को आउ स्मरण करने समय मिले ना। आचार्य माने शिक्षा दिखती योजना योजना करने दोष नुहे ये सब चिंता करने दोष नुहे किंतु से योजना जदि भगवान को जदि आम भूली जा स्थान देवा ना ताहले से सब जीवन पे अपूर्ण है। भगवान जदि से योजना सामिल नहांती भगवान को जदि से चिंता करना से सब योजना भितर ताहले से कौन अपूर्ण बेकार है। तेणुक शास्त्र कहला भगवत गीतार जत करोसी जद अस्नासी जजुहोसी ददासी जत जत तपस्यसी कौंतेय तत्कृष्य मत अर्पणम। ये कहते जत करोसी तत्कृष्य मत अर्पणम। यहाँ करने द्वारा कौन हो भगवान कौन करेंगे आमर योजना सामिल हेले आम जहाँ भी कर्म कले परिवार पे कर से कर्मटा को भगवान अर्पण करवा। जत करोसी तत्कृष्य मत अर्पण मो पाई कर्म कर
ଯଦି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଆମେ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି କରିବା, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜର କ୍ଷତି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର କ୍ଷତି। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ କହିଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଭଗବାନ ଟିକେ ଭଜନ କର, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ କରିବି, ସମୟ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଜମା ଆସିଲା ନା, ସମୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନା। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କ'ଣ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ହାର୍ଟ ପେନ୍ ହେଲା, ଛାତି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି, ମେଡିକାଲ। ମେଡିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଇଏ ବଞ୍ଚିବ ନା, ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କିଛି କର୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ ନା, କିଛି ସତ୍କର୍ମ କଲେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେ ବି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗଲା ନା, ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ରହିଗଲା। ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଧନ୍ଦା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି କୁହାହେଉଛି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ସେଥିରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏ କଥା ପଡୁଛି ଇତିକୃତ୍ୟ ଚିନ୍ତୟା, ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ନାନା ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନା। ଭଗବାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ବିମୋହିତ ନୁହନ୍ତି, ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଅପରମତ୍ତ ନୁହନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସହସା ଅଭିପଦ୍ୟସେ, ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ପ୍ରମତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କାଳ ସ୍ୱରୂପ ତମ୍ ଅପ୍ରମତ୍ତ ସହସା ଅଭିପଦ୍ୟସେ, ଆପଣ କାଳ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ଏଭଳି ପ୍ରମତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କ'ଣ କରିବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି କାମ। କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ